5 minutos y 45 segundos de Zaina. Y ahí tienen nuevo paso de otro de los corredores que están luchando por el podio, Marco Pantani, 15-22, por lo tanto 2 segundos mejor que Luc Leblanc. 15 minutos y 22 segundos para Pantani. Tenemos ya por lo tanto las primeras referencias. Conti, que es el sexto en la general, hizo por ahí 15-29, Leblanc aventajó al italiano del Lampre en 25 segundos y Pantani a su vez ha aventajado al francés del Festina en 2 segundos. Por lo tanto, de momento Leblanc, que no puede acercarse ni siquiera a la cuarta plaza de la clasificación general. El que mejor lo tiene de todos ellos es este hombre que tienen en sus pantallas, Richard Virenque, que recuerden lleva más de minuto y medio de adelanto sobre el tercer clasificado, Piotr Grumov. Y cómo está lloviendo en el final de la etapa. En los últimos kilómetros es un auténtico diluvio y es de destacar la afición italiana. Aquí hay muchos italianos que siguen mojándose, animando a Pantani, y es que ya ha ocurrido lo que tenía que pasar en el ciclismo de Italia. A rey muerto, rey puesto. Se han marchado, como aquel que dice, Chiappucci y Buño, y ya tienen a Pantani. Por cierto que también hay bastantes españoles, vemos muchos vascos e incluso catalanes que se han acercado aquí hasta Avoriaz a presenciar este. Sobre Luc Leblanc, cuando tenemos ya a Richard Virenque, que va a pasar dentro de unos instantes por el punto kilométrico 9,5, donde se efectúa el primer control. Recuerden que por ahí Piotr Grumov hizo 15 minutos. On a l'impression que Perron souffre plus que Livingstone, parce qu'on voit son visage pourtant, et lorsqu'il passe les relais, ils sont très secs. Chandry est venu en tête du peloton pour essayer de couper l'allure des Festina. Perron là dans un bel effort, hein. Il emmène gros. Il emmène très gros. Et il a voulu passer en tête ce sommet. Donc là, tiens, en 3e catégorie. Il a montré un petit peu trop sa force là, face à Livingstone. Et maintenant, Livingstone a certainement roulé un peu moins fort, prendre les relais un peu moins fort. Nous sommes à 38 km de l'arrivée au sommet de la côte de Châtillon. Mais quel 38 km, avec une des ascensions les plus dures de ce Tour de France, l'ascension du col de Jouplane. But he has got on board that special SRM hub at the back. Do you think he'll be keeping an eye on the amount of wattage that he's riding? Will he use will it be his body that controls how he rides, or is it going to be looking at the monitor in front of him? Well, he's going by perceived exertion, that's for sure, but I can tell you he's keeping an eye on that power tap, and that wireless light wires power tap he's using is performing awesome, and he's keeping himself under control by looking at that every now and then. Information. Over the last 10 kilometers, what kind of wattage was he producing? Alan Lim downloaded the power tap, and he told me that he was doing around 260 watts, which on flat ground is maybe 19 or 20 miles an hour, compared to his usual 400, which is about 30 miles an hour. So you can see that he was... Sont de sortie aujourd'hui. La lutte pour le maillot à pois est également dans certains esprits, notamment celui de Mark Padden, qui a fait le nécessaire en début d'étape pour prendre 35 points et ravir la tunique à Lawson Craddock, incapable d'accrocher le bon wagon aujourd'hui. Ce n'est pas le cas de coureurs déjà en vue ces derniers jours qui sont dans l'échappée. Valgren, Tusveld, Elisand, Backlands, Roland, Bernard, Vingegaard, Erviti, Pollitt, entre autres. Ils sont 18 à l'avant de la course.
Dans le peloton, Ineos Grenadier contrôle. Et même si Richie Porte a connu des ennuis mécaniques, pas de souci, l'Australien est bien présent dans le peloton avant la grande bagarre. L'échappée, elle, a plus de 3 minutes d'avance à moins de 50 km de l'arrivée.